सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बोलो बोलो मचल कर सुभानअल्लाह, बोलो बोलो मचल कर सुभानअल्लाह। मैं पढ़ूं এতজন বসে আছে আর সুবহানাল্লাহর আওয়াজটা এখান থেকে কি মুকুন্দপুর বলে সেই পর্যন্ত যায়নি। যে মুসলমান এখানে বসে আছে এরা যদি একবার সুবহানাল্লাহ বলে দেয় আমার মনে হয় এখান থেকে কোনটাই পর্যন্ত আওয়াজ হবে, হ্যাঁ কিনা? কিন্তু মুসলমানের জোশ কমে যাচ্ছে, ওর জন্য তো আমাদের হালাত হয়তো অবস্থা খারাপ, যেখানে সেখানে দেখুন আমাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। পুরো বাজনায় যারা বসে আছেন আমি হাত উঠালে বলবেন সুবহানাল্লাহ। बोलो बोलो मचल कर हाथ उठा करके बोलो, सब मिल करके बोलो, सब मिल करके बोलो, हाथ उठा करके बोलो, सब मिल करके बोलो सुभानअल्लाह। मैं पढ़ूं बोले बोले और जोरे सब मिले एक साथे और जोरे सुभानअल्लाह। या इलाही हो उनकी दुआएं कबूल, या इलाही हो उनकी दुआएं कबूल, या इलाही हो उनकी दुआएं कबूल, या इलाही हो मेरी दुआएं कबूल। अब भी बन जाए आका के कदमों का धूल, अब भी बन जाए आका के कदमों का धूल। जब मरे तो जवाब जब मरे तो जवाब, जब मरे तो जवाब हो इल्लल्लाह। बोलो बोलो सब मिले और घरे सब मिले सुभानअल्लाह, सब मिले बोलो अब सुभानअल्लाह। এই গ্রামের মানুষে কত যে করে, এই গ্রামবাসী সকলে চাঁদা যে তোলে, বানিয়েছে তোমারই তরে। বসে আছে যারা সব নবীর দিওয়ানা রে, বসে আছে যারা আশিক রাসূলের রে। ও बोलो बोलो मचल कर सुभानअल्लाह, हाथ उठा करके बोलो और जोरे बोलो सुभानअल्लाह। ये आखिरी सर पे करो, समझ फरमाए दुआ के साथ। हे हासानुर जमात दुआ दे करी, हे हासानुर जमात दुआ दे करी। জান্নাতে দিও খোদা জাহান্নামকে ভয় করি, জান্নাতে দিও আমায় জাহান্নামকে ভয় করি। মারার আগে আল্লাহ মরার আগে আল্লাহ মরার আগে আল্লাহ দিও রাসূলুল্লাহ। बोलो बोलो मचल कर सब मिल करके बोलो
हाथ उठा करके बोलो, एक साथ मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं पढ़ूं नाते पाके, मैं पढ़ूं नाते पाके, मैं पढ़ूं नाते पाके रसूल अल्लाह। बोलो बोलो मचल कर